ଟକଳି କୁଆଡେ ଗଲୁ ଲ? ଟକଳି ଘଣ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବୁ ଶୁଣୁ ନଥିବ, କୁଆଡେ ଗଳୁଥିବ କେଜାଣି। ଆସିଗଲେ ଚିଲେଇକା। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ। ଡାକ ତ ସେଇଠି। ଡାକି ତମ ପାଟିର ପାଣି ସବୁ ମରିଯାଉ। ମୁଁ ଜମା ତ ଉଠିବିନି, ଖଟ ତଳୁକୁ ବି ମୁଁ ଉଠିବିନି। ମରିଗଲା ଟକଳି ଖଣ୍ଡକ। ମରିଯାଆନ୍ତୁ ଗଲା ଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଏତେ ଖୋଜାଖୋଜି କରତେ ପଡନ୍ତାନି। ବୁଢୀ ଏଇଠି କିଆ ତତେ ଦଉଛି ଧରିକି, ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ତୁ। ଆଲୋ ଏଇଠି ଟକଳି ଅଛି, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଜମା ଶୁଣୁନି। ଏ ବଜାତ ଟକଳି, ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ତତେ ଶୁଭୁନି? ଆଲୋ ଉଠୁନୁ। ଆଲୋ ସତରେ ଶୋଇଛୁ ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ମିଛରେ ଢାଲେଇକି ଶୋଇଛୁ? ପଡା ମୁହିଁ ଛତର ଖାଇ ତ ବାପ ବୁନିଆଦରେ କିଏ ଦି ପରେ ଶୋଇଥିଲା? କଣ କହିଲା? ଆଉଥରେ କହିବି? କାଇଁ ତ କାନରେ କଣ ମଣ୍ଟା ପୁରେଇଛୁ? ତତେ ଶୁଭୁନି ଥରକରେ? ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ କୁହ, ମୋ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କହିଥିବ ତମ ବୁନିଆଦ ହଲେଇ ଦେବି। କଣ କହିଲୁ ଟକଳି? କଣ କହିଲୁ? ତୁ ମୋ ବୁନିଆଦ ହଲେଇବୁ? ତୋର ଏଡେ ସାହସ ଅଛି ବୋଲି ତ କହିଲି, ଖାଲିଟାରେ କହିଲି ନା କଣ? ଅନେଇଲୁ ଟକଳି, ଏଇଟା ତ ବପା ଘର ନୁହଁ ଯେ ତ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତୁ କହିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ତମ ବପା ଘର ନୁହଁ ଯେ ତମ ଆଇନରେ ସବୁ ଚାଲିବେ। ହଁ ଜାଣିଛି, ଏଇଟା ମୋ ବପା ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଏଇଟା ତମର ବି ଯେମିତି ଘର, ଏଇଟା ମୋର ବି ସେମିତି ଘର। ତୋ ଘର? ତୁ କରିଥିଲୁ ଏଠି ଆସିକି? ଆଉ କଣ ତମେ କରିଥିଲ ନିଜେ? ମୋ ପୁଅ କରିଛି ଏ ଘର, ମୋ ପୁଅ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି କରିଛନ୍ତି ଏ ଘର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ ଟକଳି, ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଗାମ ଦେ। କାଇଁ ତମେ ଦେଇଦଉନ ଲଗାମ? ତମେ ଦେଇଦେଲେ ମୋ ପାଟି ବି ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବହୁତ କହୁଛୁ ଟକଳି, ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସହୁଛି। ତତେ ତ ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖିଦେବି। ପଛରେ ଦେଖିବ, ଏବେ ଦେଖୁନ, ଆଖି ପୁରେଇକି ଦେଖୁନ ମତେ। ତ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଦିନ 10ଟାରେ ଚୁଲି ଲାଗିବ, ଏଠି ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି, ୟାର ରୋଷେଇ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଗନ୍ଧା ନାହିଁ। ଆସିକି ଶୋଇ ପଡିଲା ମହାରାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ। ରୋଷେଇ କରିବି? କାଲି ବା ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଥିଲି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି ବୋଲି। ତମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ହଉନି, ତମର କେତେ ଦରକାର ତମେ ପକେଇକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଦଉନା, ମତେ କାଇଁ କହୁଛ? ଆଲୋ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି? ଆଗରୁ ସେଇ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଅଲଣା ତରକାରୀ ଖାଇଥିଲି ନା ମୁଁ। ଆଉ ତୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ। ରୋଷେଇ କରିବି? ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ଚାହିଦା ତମେ କରିପକେଇବ। ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁନି କଣ, ତୋ ପାଇଁ ଚାକରାଣୀ ଗୋଟେ ରଖିବି, ସିଏ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବ। ଚାକରାଣୀ ରଖିକି ପଇସା କାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ତମ ଝିଅ ଆଇଛି ବା, ତାକୁ କହୁନା ରୋଷେଇ କରିବ। ଆଉ ଦିନେ ଅଧା ଆସିଛି କଣ ରୋଷେଇ କରିବେନି? କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅ କାଲି ଆଇଲା, ତୁ ଆଜି ତାକୁ କହୁଛୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗେମ୍ଫୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ କାଇଁ କହିଲନି ମୋ ଝିଅ ଆଜି ଆଇଛି ଆଜି ଗେମ୍ଫିବନି ବୋଲି? ଅଧିକ କଥା ନ କହିକି ଜଲ୍ଦି ଯା ରୋଷେଇ କରିବୁ। କମର ଉପରେ ହାତ ରଖିକି କହି କରାହଉଛି। ପୁରା ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଆଇଛ ଆଉ ମତେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଠେଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। କଣ କରିବାର ଅଛି କର, ମୁଁ ତ ଜମା ଯିବିନି ଆଉ। ଯାଇଛି ବୁଢୀ, ଆସିଥିଲା ମତେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଠେଇବ ବୋଲି। ଯା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଦେଖିକି ଯା, ପଡିବୁ। ଏ ମାଳତୀ। ହଁ ବୋଉ କହ। ଚାଲେ ଆଜି ଆମ ପାଳି ପଡିଛି, ରୋଷେଇ କରିବା। କଣ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା? କାଇଁ ଭାଉଜ କୁଆଡେ ଗଲେ କି? ସେ ମହାରାଣୀ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପକେଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଜି ଉଠିବାର ନାଁ ଧରୁନି। 12ଟା ହେଲାଣି ଚୁଲିରେ ଦେଖିବୁ ଯା ଭୁଆ ଶୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିନି। ସେ ଟକଳିରେ କଣ ଅଛି, ତାର ଚେନାଚୁର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତ ସେ ଚେନାଚୁର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ରହିପାରିବିନି, ମୋର ଭାତ ମୁଠେ ନ ଖାଇଲେ ହବନି। ଆଉ କିଛି ଚାରା ନାହିଁ, ଚାଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରୋଷେଇ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କାମ କରିକି ଆସିଲି, ଏଠି ଟିକେ ବସିକି ଫ୍ରିରେ ରହିବି ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ ଏବେ ଚାଲେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ କଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଜମା ନୁହଁ, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଭାଉଜ ପାଖକୁ ଯାଇକି କଣ କରୁଛି। ତୁ କଣ କରିବୁ? ତତେ ଆହୁରି 2 ଗିଆଣିଆ ଦବ, ଥିରିକିନି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେ ଟକଳିରେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ମୁହଁ ସହିତ ଲାଗିବା ଯାହା, ନିଜ ମୁହଁକୁ ଗନ୍ଧିଆ କରିବା ସେଇଆ। ତୁ ବୋହୁ, ତ ବୋହୁ ଖାଲି ଡରୁଥା, ଆଉ କିଛି କରନା। ହଁ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଡରିବି? ଆଉ ଡରୁନୁ କଣ କରୁଛୁ?
देख मु अब केमिति प्लान टा करूची तते खाली गोटे काम करते पड़िबो सेटा खाली कर दे तापर देख मु कोन करूची कोन करबी तू खाली भातटा बसे देखी खाली कुटा केरे जाईथिबो तो बो आसी तो पाखरे पहुंचीबो हैं कोन करबो तू देख मु कोन करूची मो ना मालती समस्तक हृदय रे जळे मो पाई ग्रीन बत्ती तू जा भातटा बसे देबो हो हो जाउची जाउची मालती तू कोन पे मो गोड़ मारी दउछु उठी पइले कि भाउजा आ उठिबिनी ना हम मु भाबिले बोधे मो गोड़ ऊपर गोधी फोधी चढ़ी गला आ सेट पे मु छट किन उठी पइले हां मो हातटा कोन गोधी भली हेछि तो मो गोड़ टिके बाजी गला तुमको गोधी चढ़ी गला भली लागिला ना ना अब मो गोड़ हाथ के मोड़ी दे नांते आज पर्यंत के छुई भी नांती आज जे बाजी गला हम भाबिले तो गोधी फोधी चढ़ी गला कि कोन नाई भाउज मो पाखो को बौ जाइतला जे मते कहिला तो भाउज आज सोईची से आज रोसे करि पाइबनी आमे चल दी जण मिसी के कर दवा मु कहली हो चल कर दबा आ भातटा चुल्ली रे बसे दे के आइची मु भाबिली भाउज रे बते देह हाथ भल लागुनी गोड़ हाथ बिंधा बिंधी करूची सेट पे दे मारे दवा पे पोय आइले हां आलू आलू ये सतरे मो नणदटी मोर काई जमा विश्वास होउनी ये पुनी आसे मो गोड़ मारी दवा पे कोन भाबुछ कि भाउज ए ना किछि न मुंड बिंधा बिंधा करथबो टिके देखेले मु दबे दे आ नाइ नाइ आ मा मुंड फुंड किछि बिंधुनी गोड़ हाथ बिंधुची ए ना मोर किछि बिंधा बिंधा होउनी पेट पेट काटुछ कि आ मो पकर मेडिसिन अछि देबी कि नाइ नाइ एटा सतरे मो ननंद मते लागुची टिके बते बदली गलानी देखो ना बदली नथिले से कोन जाके भात बसे दे थांता मो गोड़ हाथ से माडी दे थांता कि मोर कोन हो जैसे पचार थांता ना ना मो ननंद एते बदली गलानी माने मोर ता से तो एमिति करिया उचित न कोन भाबुछ कि भाउज पेट कोन होउची बदे हो तमे सोय पड़ा आमे आज रोसे कर दबो रोसे चिंता जम्मा करनी आमे कर दबो नाइ मारती मोर किछि होउनी मु आज रोसे करबिनी बोली एमिति ड्रामा कली मोर भूल ही जाय मारती मोर तम से एमिति व्यवहार करिवार नथिला किछि कथा नै भाउज एमिति भूल हुए हो तमे एठी रुह देखो मु संगे संगे रोसे कर दोची मो ना मालती समस्तक हृदय रे जळे मो पाई ग्रीन बत्ती ओ जन्म रे की पाप करथिली के जानी एमिति का झियो को मु बौ करि के आनिले घर को एई बयस रे भी मते काम करिया पई पडुची बौ तमे रोसे घर कोन करछ की इच्छा तो होची टकरी तो 14 पुरुष को नेकी गाली देवंती कहला करना रोसे घर कोन करछ की रोसे घर बाहरटे करंती तू तो कहलु रोसे करे बुनी आ चुलीटा लगे की आसिले पानी गरम हेलानी आ एटा नौची चाउल धोई के आनी की आ बसेबी दियो मु चाउल नै की धोई दे की सजे देबी तमे जाओ आलो आलो ये की मंत्र कल्ला किया ऊपर तू दे आ मु चाउल धोई के सजे देबी एते काम करले ना एटा कर परबे ना दे दे नाइ बो मु कर देबी तमे जाओ कर देबू हां मु कर देबी तमे जाओ हो ठीक अछि